sa conquering giants. And kanami man sang Ginoo bla mga auto that He prepared us, gimpreparar kita sang Ginoo nga maatubang nato ng mga challenges sa atong kabuhi. No? We know, kag kabalogi ko nga kada isa sa inyo, nag-atubang gid sa mga paghangkat, dalag ko nga mga paghangkat. At this time, we are living in lain bala nga classes ng society. So, when we look at this, ang stages sa pag-present ni Paul sa weapons, the way I look at it, mga utod sa Ginoo, nag-intense, kung sa ano pa, nag-init ang aton nga pagtanaw sang ginatawag nga spiritual warfare. And so, ang aton statement, sini nga is this: our identity in Christ is a solid protection against the intensity of spiritual warfare. Kanami singing kanta sang mga sang choir, kay amo na kita, the way ang ilang nga pagkanta, ang tema sa ambahanon, nagapakita gid sa aton nga amo kita na. Nga may ara kita ginatawag nga bulahan nga pagsalig, bulahan nga kalig-on. We have that blessed assurance. Nagakabuhi kita sa sosyudad nga puno sang confusion. We are living in a society full of conflicts, confusion. Hindi naton maintindihan. Kag mangutod sa Ginoo, as sa nag-observe ka sa imo life, your life in the Lord, spiritual battles nga aton ginatubang are getting intense. Grabe ang intensity, nagabaskog ang aton pagpakig-away. And most of the time, sa aton pagpakig-away, ang atake sa yawa sa aton is doubt. May mga pangduwa-duwa nga nagabot sa pangunaw nata. May mga kahadlok, we have fears. May mga kahadlok na nag-aabot sa aton. Kag of course, hindi natin malikawan ng mga pagsulay, temptation. And so today, we will look at ining second to last or third to the last, because we will wrap up sa ginatawag nga prayer. And ang weapons nga gin-provide sang Ginoo sa aton, we have the helmet of salvation, which provides some defense sa aton by guarding our thoughts against these attacks nga ginahimo sang yawa. And so we look at the shield of faith. Shield of faith, masiling naton nga protect niya kita against attacks from what we see, what we feel, and what we achieve. Amo nang tanaw na to sa nagligad. No? The shield of faith, ang taming sang pagtuo nga nagaprotect sa aton sa makita ta, lust of the eyes, lust of the flesh, the intense, uncontrollable urge. And then as we look at what we have, sa ginatanaw ta kung diin na kita, and the pride of life
come in. That's the shield of faith. And today, sa siningaga, we look at this helmet of salvation, which guards and protects us against attacks. Nasa diin, mostly, ini nga attack, ang atake not from outside, probably masaling ka part man because you are influenced by what you see, kag na-influence ka man sang imo experiences, na-influence ka man kung ano ang mga circumstansya nga nag-abot sa kabuhi mo. But mostly, the helmet of salvation will protect us from what we think. Ang aton nga mind, ang aton ginapanghuna-huna. That's why it is called the helmet of salvation. In Ephesians chapter 6, I'll be reading again from verse 10 up to verse 18. As you follow me with your eyes, kung may Biblia ka mo dahil sa cellphone nyo, open your cell phones to your Bible app. Okay? Kag kung may ara, magita sa screen that you can follow. A final word from the New Living Translation. Be strong in the Lord. Magmabakod ka mo sa Ginoo. Kag sa iya mighty power. Ang iya nga gahom. Isuklob ninyo ang tanan. Put on all of God's armor. Isuklob ninyo ang tanan gid nga hinganib na ginhatag sa Ginoo para makatindog kamo sing mapag-on sa mga atake sang yawa. Kay wala kita nag-aaway against batok sa unod. Okay? Against flesh and blood. We are not fighting against human beings. But we are fighting against evil rulers. Mga malaot, authorities of the unseen world against mighty powers in this dark world, against evil spirits in the heavenly places. To summarize it, we are fighting against Satan and all his demons by rank. Okay? So, na-explain ko na sa inyo nga ang yawa, si Satanas, may mga general, may mga first-star general, may mga major general, may mga colonel, amo nang i-set up. Kagkada isa sa ila, gin-assign niya to fight against you and me. So, be reminded nga sa tuon kita sa pulong sang Ginoo, may demonyo da nga nagahutik sa imo. Okay? And you better tell him, hindi mo ko pagdisturbohon sa bungaga. Ihutik mo man sa iya, ginahutikan niya man kay. Kaya kung sa pinsar mo lang, hindi niya sa kabalo. Kaya hindi niya mabasa, pinsar mo. Maminsar ka lang, abi nga. Wala na. Hindi siya Diyos. Diba? So para hindi madisturbo ang imo, datupad kay basi ambal ya, ikaw, siya ginhambalan mo, bala nga demonyos. Ihutik mo lang saya sa mga linda. Daw ginapakipot mo lang mata ko. Wala pa gani kasugod si pastor. Di ba? Amo na mga utod, this is our enemy. Kag sini Apostol Pablo sa linya, isuklob gid ang tanan, every piece. Don't left any piece behind. You must be completely protected. Amo nang punto, that's why
whole armor of God. Kagin isa-isa ni Apostle Paul, and we study this. First of all, iwagkos ang belt of truth. Kinanglan may paha ka. Kinanglan may breastplate of righteousness ka. May ara ka nga body armor. Kinanglan may ara ka sapatos that comes from the good news, the peace of God, and the peace with God. Kag idugang gid ninyo ang shield of faith, kaya mo na makasagang sa nagadaba-daba, nagadabdab nga aros sang yawa, fiery darts of the devil. Kag sa siningaga, hindi pagkalimti ang imo ulo. Put on salvation as your helmet. And next Sunday, we will take up the sword of the Spirit, which is the Word of God. Wrap it all with prayer in the Spirit at all times. And on every occasion, just imagine that, you'll be looking at that. Very specific sa Apostle Pablo. He never said, you just pray. No. You pray at all times in every occasion, and as a soldier, stay alert. In what? And persistent in what? In your prayers. In your prayers. For all believers everywhere. And you have this, the picture of a Roman soldier. Let us pray. Lord, hindi ni namon masarangan. We humble ourselves before you. Ikaw nga pinakagamhanan, pinakamaalam, pinakabalaan. Ikaw nga tag-iya sa amon kabuhi, kag ginahalinan sa amon ginhawa, kag everything ngari sa amon, we come to you. Help us not to be proud. Lord, remind us that we are nothing. Help us nga hindi kami mahulog sa trap sa amon kaaway. To look at ourselves and depend on ourselves. But instead, Lord, give us the hunger and thirst for righteousness. Give us a spirit that is poor. That we realize, Father, na kami galamiton mo. And it's a privilege to be used by you. Kasi nga, Holy Spirit, speak to us again. And please, help us. Buligi kami nga maintindihan ni namon. Buligi mo alagad, Lord. To you be the glory and praise. In Jesus' name, amen. The Roman soldier, bago naman itsurayaw, nagligad to, lain tsuraya no? Damo sila mo. Okay? So, doon namin naman mga iban mga pictures ng Roman soldier. Amo ginang typical. Look at the sword. That's a typical sword. Amo na ginang sword. We will look at that next Sunday. Look at the shield that is 4 by 2.5 feet. Okay, no mo lang diameter. Kag that's who you are. Amen? Amo ka na. Okay, modern ka lang galing subong. Diba? But amo ginang picture, no? Sang aton pagpakigaway. And so we have studied the belt of truth, which is integrity, truthfulness, honesty before God. Kaginabal ni Apostol Pablo, you must be blameless, that nobody can pinpoint their fingers at you, kaghambalan ka nga mo ka na. We are not perfect, but we can live up to our name as a believer. We are Christians, and we must live up as Christians, as we embrace Christian values. And then we have the breastplate of righteousness, meaning your lifestyle, best
self-defense lifestyle. Ano nga klase pangabuhi? It must be righteous living as a product of the righteousness of Christ. Kaya ginsuklob niya sa aton. And then we have the shoes of the preparation of the gospel of peace, which we have peace with God and peace of God. And last week we define faith. Gintanaw nato ng pagtuo. Ano balang pagtuo? Paano nimo tanaw ng pagtuo? Tangibly. Look at faith. It's a concept. Hindi mo sa makita, you cannot see faith. Di ba? Pero paghambal ni Hebrews, this is faith. Amo niyang faith. Faith is the assurance of the things that we hope for. Seeing the invisible. Holding the untouchable. That is faith. The writer said, this is faith. By faith, by faith, by faith, and we have the heroes of faith. And we come up with this conclusion that faith is actually following God. Faith is actually accepting what God is saying, that is faith. By faith, Abraham left his place to go to a place na wala yung makita. He just accept the word of God. Faith is insisting, not my will, but insisting to follow God's will in my life. I insist. Persist ko, hambal ko sa kaugalingon ko na this is God's will and I must follow God's will. Faith is simply trusting and hoping. That is faith. The helmet of salvation, actually ang helmet, look at the picture again. If you will look at the picture again, you have the helmet siyempre, sa ulo ya. Inang helmet, mga utod, is made of thick leather na humanina sa matama kadamol nga panit, kag tapos, kung kaisa, most of the time, bronze, ang ginahimo nila nga helmet. Okay? So, it filled, kung it protected the whole head, may opening sometimes ang helmet nila, daw helmet man sa motor, subong mula. Ang mata, amo na. Okay? But sometimes, may gaamo lang na, but most of the time, it protects the whole head. All parts, the eyes, everything. And it is crowned with crest. Daw may design niya kay the ornament bala. Amo nang design sa mga Roman soldiers. Okay? Amo nang ilay helmet. It protects the head kay may mga waswasanay, simply sword, may mga war club sila, may mga battle axe sila. And some protection sa ulo nila, helmet. Nga kung hampakon siya, kung labuon ng ulo ya, at least hindi siya mapilas. Amo na ka-importante ng helmet nga na. Okay? In the Old Testament, God projected Himself. In the Old Testament, ginpakikita sa ginukon ano siya. Anthropomorphic. Meaning, ginagamit niya ang human, ginagamit niya ang tawhanon nga mga pulong para nga ma-intindihan ta siya. And this is how he put it. Isaiah 59:17. He put on righteousness as his body armor. This is God. Siya may ara man siya body armor, which is righteousness, and placed the helmet of salvation on his head. Kita mong Ginoo, anthropomorphic ginagamit ya, ang Ginoo ya wala ya ulo, ang Ginoo wala siya lawas, he's a spirit. Pero para maintindihan ta siya, amo niya ang picture ya, nga may ara siya righteousness, because of course God is righteous. And then he said, ginaplastar niya ang helmet of salvation on his head. He is the Savior. He clothed himself with the robe of vengeance,
and wrap himself in a cloak of divine passion. And so that's God in the Old Testament. Okay? Amo na siya. Ano? So makita mo galing Ginoo. Amo nang pagpicture niya. Amo niyang Ginoo. Righteous. He is the Savior. In the New Testament, Paul used it in another way. 1 Thessalonians 5:8, but let us who live in the light, kita nga nagakabuhi sa kapawa, be clear-headed, protected. What is do you mean by that? Clear-headed. Isa lang imo bala panulukan, meaning you have only one. You are not a doubter. Insakto panguna-una mo. And you are protected by the armor of faith and love, and wearing as our helmet the confidence of our salvation. The hope of salvation. Amo nang pagplasta ni Pablo yun sa 1 Thessalonians chapter 5. Okay? In Ephesians, put on the helmet of salvation. I-plastar gid, isuksok mo gid ang helmet mo. Kung sa motor nga policy, no helmet, no travel. Amo na ang motor, di ba? No helmet, no travel. Ang problema sa mga motorsiklo nga driver, kaya ang ila gina-helmetan, ang ila siko, hindi ang ila ulo. Imagine. Ang ila panguna-una, para na sa LTO ang helmet. Amo na panguna-una nila. Para hindi sila dakpon, kinanglan may helmet sila. Wala sila kaintsindi, nga ma-helmet ka para maprotektahan ang ulo mo, hindi na para sa LTO. Eh kung wala ng LTO, hindi na ta mag-helmet. Ay wala LTO eh. Wala. Hindi ba? Helmet ka para maprotektahan ang ulo mo, kaya pagwa mo sa balay mo, bungguan ka. That's the point. No helmet, no travel. Okay? Diri naman sa aton, no helmet, nako, waswasan ka sang yawa. Aray mo, tonto ka. Okay, may shield ka. Okay. May ara ka breastplate of righteousness. Okay. May ara ka belt of preparation of the gospel. Pero wala ka helmet, the target now of the enemy is your head. Amo nang target ng enemy. So kinanglan mo ni ang helmet. Okay? And so mga utod sa Ginoo, look at this. This is how Satan attacks. He attacks the mind. He attacks the mind. Oh, may picture to that. Look at that. Modern Abe kay may bayo. Say, dokalaway man nabi ang Abe nga way bayo. Di nami, no? Kaya nakapangita ko sang Abe sa mga images mula sa Google. Puro wala bayo. Mas kalaw, ay man nga Abe man. So, amo lang Abe na to na. And modern niya nga Abe, ha? Mga utod. Pero amo ng picture, ha? You see, Satan attacks the mind. Ang number one nga attack sa mind mo, kag sa akon, kag gin-atake niya sa kay Eve, simple. Tuod kid bala. Tuod kid how? Naghambal gid bala ang Diyos. Simple. Di ba? Sa amo lang na nga statement, ay tuod, no? Sini Eve, ay oo, naghambal siya. Naghambal siya nga hindi kami magkaon. Kag hindi gani kami pwede katandog. You see? You see? Kita mo ang tirada ni Satanas sa utok sang tao. Pero
he questioned the integrity of God. Ginabutangan na sa panguna-una sa tao, tuod yun na. Okay? Tapos paghambal ni Eve nga, tuod eh. Hindi gini kami pwede katandog. Wow! And so, you see, brethren, the Lord, Eve, simple. Eve doubted God because she listened to Satan. And finally, neglected the Word of God. Amen, di ba? Kabalo ka sa sige mo pamati kay Satanas, mapati ka na kay Satanas. Tag-hindi ka na magpati sa Diyos. Simple. Simple, di ba? Did God said? Yes. Hindi ka na kami pwede katandog. Hindi mo na ang Diyos, hindi mo na, nagbutig ang Diyos sa inyo. Gimbutigan ka mo sa Diyos. You look at the story in Genesis chapter 3. Nga hindi kabalo ka, nga hindi gusto sa Diyos na, kaya hindi siya gusto nga magpariyo ka mo siya. Simple, di ba? Kaya siling niya, kung magkaon ka, Eve, you will be like God, and you will know good and evil. And then finally he said, you won't die. Hindi ka mapatay. Tani. Galing ko, wala tamay mo eh. So what you will do? What you will be doing? Okay? Anong imuon mo? So what will you do? When Satan attacks your mind, don't listen to him. Okay? Kaya kung mag-stay ka 1 minute, just give him 1 minute. And Satan will take your 1 hour. Okay? Grabe sa maglingaw, no, di ba? Kung tagaan mo sa isa ka oras, he will take you 1 day. And you will follow him. Okay? So, doubt, kung mo tanawon, doubt is the number 1 effective weapon of Satan sa pag-atake sang imong mind. Number 1, doubt. You doubt. Hindi lang pagsaligi tudugid kay Bible lang na eh. Iya lang na yung Bible. Iya lang ng hambalan na ni pastor. Kay si pastor na, wala siya kaintindi sa amon. Wala siya kaintindi sa amon. Hambal niya na kay wala siya kaintindi. Wala siya kung maintindihan na akong feeling. Wala siya maintindihan na akong situation. Okay? Nga naintindihan niya gikahaw. See, di ba? So, Satan is putting doubt in the mind of Eve. Now, the greatest person who lived on earth during his time, apart from Christ, is John the Baptist. You agree with that? Until John, no one is greatest. Of course, Christ is the greatest. But when you look at how Christ, paano you can describe si John, you look at John the Baptist in Matthew chapter 11. This is the artist concept of John the Baptist. Muna siya. Okay? Siling na po sa Ginoo, John the Baptist, who was in prison, gimpriso si John. Naging priso si John now.
Kay kontra siya ni Herod, the Tetrarch. Okay? Si Herod the Tetrarch, kontra ya si John, nga kontra ya si John now, because si John, ginprangka niya, si Herod, grabe si John the Baptist. Why kulba si John the Baptist? Mga utod mo ni tani aton eh. Dito magkakulba. Amen? Dito mahadlok. Di ba? Dito mahadlok maghambal sa kamatuoran. Okay? We have to speak the truth. And here's John the Baptist, the last prophet of the Old Testament. He was living during the Old Testament time. Actually, kunin mo tanawon. Old Testament time. Oh, John the Baptist. Okay? Under the law. And Christ lived under the law. Hindi ba? Christ lived under the Old Testament times. Now, siling ni John sa kay Herod, siling niya, hindi na mayong ginahimo mo, Herod. Imagine ang balan mo si Herod. Hindi na mayong ginahimo mo. Kay nga man, ang asawa ni Philip, na utod mo, ginapangasawa mo. Si Herodias. Ha? Grabe si John. Herod, hindi na mayo. You all are adulterous. Kaya nga man, ang asawa, meaning ang sister-in-law mo, ginapangasawa mo. Okay? And so he put John in prison. Ginprison niya si John the Baptist. Ano? And so what happened? Mangutod sa Ginoo. John the Baptist, who was in prison, heard about all the things the Messiah was doing. Wala na siya sa picture. He was only the forerunner of Christ. Anong message si John? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ang nagasunod sa akon is greater than me. Nga hindi ko gani worthy, bisan pa lang magpukas ang iyang sandalyas, I'm not worthy. And he was baptizing in the Jordan River. Here comes Christ. Behold the Son of God who takes away the sin of the world. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. He will judge the world. Amo na minsay ni John. And now he was in prison. Pagtapos sa linya, he sent his disciples. Si John na sa prison, gintawag niya ang mga disciples, niya kadtuin nyo to be, niya kadtuin nyo to si Jesus, kadtuin nyo na nag-perform sang miracles, kadtuin nyo siya, kagpamangkuton nyo siya, are you the Messiah? Are you following me? Amen? Look at the story. Ginpamangkot, ginpadala niya ang iyang mga disciples, kagpamangkuton si Jesus, he baptized Jesus. He is the Son of God who takes away the sin of the world. Now he is in prison. And then, niya pamangkutan niyo to be? Niya pamangkutan niyo si Jesus? Ikaw ba ang Messiah? Ikaw ba ang Messiah? Nga gina-expectar namon? Or, you see the doubt? Or, should we keep looking for someone else? What happened to John? Ano tabo kay John? Here is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Lord, I'm not worthy to baptize you. Ikaw yung mabaptize ako. No! Jesus said, no, this is to fulfill all righteousness, to prepare me for ministry. You baptized me. And he saw nakita ni John, ang dove. He heard, nabatian niya ang hambal, the voice from heaven. This is my beloved Son, whom I am well pleased. And the Spirit descended from heaven, kag nagtupa sa may abaga ni Jesus Christ, and John was there while he was in prison.
Pamangkutan nyo, be. Go to Jesus. Are you the Messiah? What happened? Ito po. Have you experienced that in your life? In the darkest moment of your life. You know, Psalm 23, you heard, he that wait upon the Lord shall renew their strength. Lord, you are our comforter. But in the darkest moment of our lives, tuod yun man na, Lord. Is your word true? Sino nagbutang sila sa panguna-una at mga utod? Sino nagbutang na? Doubt is simply confusion. John was confused. Hindi ba Lord, ang Messiah will come to judge? That's the concept. Amen, di ba? Di ba Lord, ang Messiah will come to rule? He's the King. I'm here in prison. Din ka, Messiah, where are you? Ari ko di. See? That's why we need the helmet of salvation. Brethren, the Lord, difficult circumstances can be stressful. Amen. Mabudlay nga mga hitabo sa kabuhi, kaya grabing stress. Stress. Kag hindi ka exempted sa stress. Sino may-ari di nga wala ka stress? Di ba? Kag kung ma-stress ka, hindi ka nakapaminsar mayo. See? Confused. Di kabalo. Kung ano ang imuon. Okay. Paul said, in times of doubts and fear, trust the Lord. Trust Him. He will calm your doubts, anxieties, and fears. And so the disciples go back. Jesus told them, go back to John. Go back to John. Tell him what you have heard and seen. Hambali siya. These are the miracles that I performed. And God blesses those who do not fall away because of me. Grabe, di ba? God blesses those. You know what? Herod executed the plan. Isa sa mga bagay na nanamiyan ko ng mga utod sa ginobla. What happened? When John was beheaded, Jesus heard about it. And he went to a secluded place. Okay? Now, what causes doubts? Yan nga nag-doubt kita. Difficult circumstances. Amen? Mga mabudlay nga mga circumstansya gabot sa kabuhita, we doubt. Okay? I don't know kung narada sa screen, but Isaiah chapter 51, verse 12, this is what the Bible says.
I'm the one who comforts you. So why are you afraid of mere humans? Whether like the grass and disappear. Sabi ang basingin, no? Nga mahadlo ka sa mga gintuga ko lang. Nga mahadlo ka sa mga tao. Don't be afraid. I am with you. Isaiah 61 verse 1. Since ang pulong sa Ginoo siling niya, the Spirit of the Sovereign Lord is upon me, for the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to comfort the brokenhearted and to proclaim that captives will be released and prisoners will be freed. John knew about this. Amen. He read about this. Nabasahan ni John. Nabasahan niya niya ang promesa sa Ginoo. But why he was in prison? Kamunambal ko bala. You know Psalm 23? And yet you are not peaceful? Difficult circumstances is painful and confusing. Number 2, kabalo kang doubt, as I look at it, why did John doubted? Is this the Messiah? Why? O John, wala man ni Christ ginto man ang expectation nga nagawali ko nga He will judge. The kingdom of God is at hand. He will rule. Nga, subong. Wala man ako. You see? Ang expectation ni John the time, you know, he did not understand everything, mga utod sa Ginoo, because, kung mo tanaw ng hambal ni Peter, niya, the Old Testament prophets, they were looking intently, ginatunan nila about Christ, ginatunan nila ang great salvation nga matabo, and they look at that. Pero wala nila na makita. Wala nila na maintindihan maayo. They prophesied about it, but they did not experience it. Amen? Wala pa si Jesus na patay sa cross. Sa time ni John, the last prophet of the Old Testament. Di ba gin-prophesy ko na? Di ba ginahambal ko na? And here I am. Unexpected, unfulfilled expectations. Okay? And many times, mga utod sa Ginoo, I agree with this. Kag na-experience na natin, that many times we have high expectations that He will answer our prayers. Amen? Ang aton expectation, nga sabton gidya sang Ginoo, tanan naton nga ginapangayo, kung anong ihambal tayo mo sa Diyos. Wala. Experience na? Di ba Ginoo, hambal ka sa akon? Di ba Ginoo, hambal mo sa akon, amuni. Di ba hambal mo sa akon, amuni? Wala. Because God does not operate according to your own time. God does not work according to your own expectation. Amen? Hindi suno sa imo expectation ang pagpangikot sa Ginoo. Kung kaisa mo na gina-expect mo, wala matabo. Kaya bangod wala matabo, it causes doubt. We doubted God. Oh, good Lord. Ambal mo na. Di ba? Ambal mo na. Iulaw. See? And so, brethren, the Lord, how many times ang imo expectation, how many times ang akong expectation affected my outlook
on God and on life. Na wala matabo, naglain ng akong pagtanaw sa Ginoo. Sabi, no? Doubt. Why? Nagduwa-duwan ako. And that's how Satan attacks us. Ang grabing attack ni Satanas, mga utod, intense. Ginambal ko sa inyo kayo na, grabe naga-intensify ang atong pagpakigaway kay Satanas. And the worst that will happen to us is depression. Depression. Hindi na subong, ang depression niya, subong niya, mga utod, endemic na siya. Diba? Grabe na yung epekto ng depression. Sila ni Google, depression is a mental health disorder. Okay? Disorder. Mental disorder. Characterized, ang iya sining ugali, may ara ka nga persistent, sige-sige, persistent feelings of sadness. Sabi ka no? Persistent feeling of sadness, pero may kay kakasubo. Hopelessness, ang feelings mo, wala ka paglaom, wala ka interest. Okay? No interest, lack of interest sa mga activities nga imo gina-enjoy. Sang una. And so, bangod sina, nag-aapekto na sa imo nga panguna-una. Anong imo ginapaminsar? Ga-apekto sa imo balatyagon, how you feel. Nag-aapekto na sa imo pagginawi, how you behave. And it leads to emotional and physical problems. Nag-aapekto na sa aton nga physical, nga masakit ka, tingala ka nga masakit ka. Kag nag-aapekto na sa imo nga daily life, your work, kag sang imo nga relationships. Amo nagling epekto sang depression. Pastor, nakaka-depress manggali ang mga Kristohanon? Ay, oo eh. Okay? Hindi kita exempted. Don't you know nga mga grabe nga mga tao sa una na depressed? Paano na nila gin-express ang ila depression? Look at Psalms 42 verse 5, sila ni David. Why are you cast down, O my soul? Cast down. Ay sa ka-translation nagambal, nga nga grabe gid diskurahi mo. Nga na diskurahi ka gid. And why are you in turmoil within me? Ang bali David, wala kasang kalinong, ang akon kalag, wala kasang kalinong, you have no hope, you're in trouble, and so sila ni David, hope in God. Ginaistorya akong galingon niya. Hope in God, for I shall again praise Him, my salvation. You know what, brethren, the Lord, one of the things that we learned, ako man, I learned it man, the best way gali nga mabatuan mo ning mga amuna, nga mga balatyagon mo, istoryahon mo kung galingon mo. Ay, pastor, tiyo ni nagbuang na ko, kaya ginastorya ko kung galingon. Hindi. Ako kung mag-bike ko naga, ginaistorya ko kung galingon ko eh. Well, labot nga nag-istorya ko sa Ginoo nga nag-bike ko. Kita mo lang namin ang mga kahoy, you appreciate them. Wow, Lord, kanami sa imong creation. Wow, makita mo ang mga piece-piece. Wow, Lord, grabe ka, ginapakaon mo sila. Diba, hambal ni Jesus Christ? Look at the fields look at the birds of the air. Tanawabla sila, kay wala man sila gapanguma. Pero kadaaga, busog sila. Ginapakaon sila sa Diyos. Kasi siya kung mapatay sila, kung panyar pangupod sa ila. Hambal niya. Not one sparrow fall. Wala siyang isa ka pispis ka nahulog sa sanga, wayang Diyos kabalo. Even the number of your hairs are numbered. At so kung mag-bike ko, Lord, wow. Grabe ka, Lord.
I look at the heavens, oh Lord, the heavens declares your glory. Kagsiling sa amon, teacher sa counseling, istoryahan nyo kung galingon nyo. Istoryahan nyo. Hambalan nyo kung galingon nyo. Gusto ko mag-bike ko siya ko, Gordon, ginluwas kayo sa Diyos. Gordon, bata kayo sa Diyos. Gordon, palangga kayo sa Diyos. Ano na mali, David? Why are you cast down on my soul? Okay? Psalms chapter 31 verse 9 to 24. David cried out sa niya, be merciful to me, Lord, for I am in distress. Kaluuyi ko, Lord. Grabe na ginabatyag ko, Ginoo. My eyes grow weak with sorrow. Imagine that. Yung pala manog na mataya sa hibi ya. Okay? My soul and body with grief. Apektado na akong health. My life is consumed by anguish. Wow. Grabe nga depression. Agabot ka, David. My years by groanings. My strength fails because of my affliction and my bones grow weak. Kita mo yung epekto ya? Nagaluya ko, Ginoo. Psalm chapter 13, 2-3. How long must I wrestle with my thoughts? How long? Day after day I have sorrow in my heart. Hindi ko katulog, Lord. Kada adlaw. I have sorrow in my heart. Give light to my eyes, or I will sleep in death. Wow! Mga utod sa Ginoo, wala mo lang na makita da, ayan ang makita mo lang da is sadness. But you see the symptoms of depression. Amen? Hindi lang kasubo ni David, kundi ang sintomas ng depression. Diba? Depressed mood, decreased energy, increased fatigue, even suicidal thoughts. Kita mo na kay David. David? The thinking of committing suicide? David. No one is immune to depressive thoughts. No one. The highest rate of suicide today is among Gen Zs. 28 below. Highest rate of suicide. Generation Z. Okay? 19, ano ganang generation siya? 1996. Generation Z. From that time up to 29 years old, 28 years old. Highest rate of suicide. Brethren, the Lord, that broke our hearts. Para kami sa summit sa Apis, kag we were enlightened. Ang isa na mo ka-speaker, young coach. Young coach. Pero ginahandle niya sa CCF, Gen Zs. Mga basketball players, elite. 20 up, then 20 down. Ateneo, UP. So nga, we have Gen Z camp. Sa amon camp, we have 900 Gen Zs. This is how we deal with Gen Zs. Dibugulo naman eh. Okay. There I open my eyes.
Amo gali ni. Tingala man ko ni nga wali ko ni sa mga DCC. Ay sa pamati, sakot. Balo ka, they are in a different world. There I knew. Mangutod sa Ginoo, subong we are living in two worlds. Duwa ka kalibutan. Physical world, muna yung duta nga ginaistaranta. Ang mga Gen Zs, kakita man involved, kung may social media ka, nagakabuhi ka man sa ginatawag nga digital world. Amo na yung kalibutan sa mga kabataan. Sa diin mo sila makita mo lang sa Mobile Legend. Makita mo lang sa Minecraft. Makita mo sila sa TikTok. Millions of them. They are there. Sige sa amon instructor, if you cannot win them, join them. Okay. Let's join Gen Zs. Tingin ko, masugod na po sa computer games. Tunaan ko na ibala ko na yung Mobile Legend ni kay Mobile Legend ko bala. Ha? Store? O Mobile Legend ka? Join them. Win them. Mga utod, very surprising. Good Educate as digital missions. So aton subong niya frontier is digital. Di lang physical kundi digital mission. Ang inay mo sa Good Educate, nag-host sila sa Mobile Legend tournament. Grabe! Pulo ka team. Taglima-lima. Join us, tournament, Mobile Legend. Simple policy. Before the game start, join us in our online Bible study. Grabe, no? And many sa mga Mobile Legend gamers accepted the Lord Jesus Christ. They have a program called Minecraft para ni sa mga kabataan. Minecraft. Ang Minecraft, the imaginary, blaga, build ko sa imong kingdom. Di ba mo na? Building kingdoms, whatever. Di ba? Hindi ko kabalo eh. Pero kabalo ko kung anong gindesign nila sa ilang Minecraft. Mga utod. The Promised Land. Wow! Ang mga kabataan, gagmay ng mga bata, aranas na sa Minecraft. Grabe, no? Imagine. Graders, aras na sa Minecraft. Kag gina-enroll sa mga parents, ang ila kabataan sa Minecraft. Kaya ang Minecraft, they are learning about Jerusalem, Bethsaida, Jericho, the Promised Land. And they are learning about Jesus. Kag may ara man sila nga face-to-face fellowship. And mind you, ang Minecraft ministry, the Promised Land sang Good Educate, they have Malaysian children, Thailanders, Americans. Okay? They are in Minecraft. Kag ang mga Minecraft diri sa local, nag-face-to-face sila sa Good Educate. Imagine, to fight against depression. Ang Gen Z, grabe, subong ko lang, breaks our heart. Grabe galin eh. Grabe galin eh. Ano? Grabe galin ang ministry, mga utod. David, in his depression, I waited patiently for the Lord. He inclined to me and heard my cry. He drew me up from the pit of destruction, out of the miry bog, and set my feet upon the rock, making my steps secure. He put a new song in my mouth, a song of praise to our God. Psalm 40 verse 1. I just remembered
that this is the verse that strike me that I accept the Lord Jesus Christ as my Savior and Lord. Amo ni gali ang nadumduman ko bago lang. Wow! This is the verse that the former Dr. Silorio preached, that I accepted the Lord Jesus Christ. Out of the miry clay, and He put a song of praise in my heart. Amen? Mga auto, Dario, look at the helmet. See that? The helmet of salvation. Anong helmet? Anong helmet? Anong helmet? Helmet of salvation. Siling ko kay gane nga naga-istorya ko sa inyo pero kanami sa akon nga tingog nga matulog ganyi ka mo eh. Di ba? Oh. Helmet of salvation. Kaluwasan. Kaluwasan. Siling sang Hebrews, oh, how great salvation. Grabe nga kaluwasan. Ang gaton kaluwasan, tatlo ka tenses, tatlo ka stages. Ang unang stage, ginatawag na natin niya past tense. Arada? Okay. Past tense, saved from the penalty of sin. Naluwas ka sa bayad sang sala. Pamangkot, anong bayad sang sala? Uway mo kabalo? Kamatayon. Ginluwas ka na sang Diyos past sa bayad sang sala. There is now therefore no condemnation to those who are in Christ, who walk not after the flesh. Amen? If you believe, kung magtuo ka, ginluwas ka sa Diyos. Hindi ka na magpa-impyerno. Amen? Kaya mo na ang bayad sa sala. Ang bayad sa sala, kamatayon sa impyerno. Okay? Ti sino di sa inyo mapa-impyerno? Bayo kamot. Oh, salamat yung palangit kita tanan. Okay? Ano? Ginluwas ka na sang Diyos, tapos na. Hindi mo na pagliwat-liwato na. Kay tapos na gani. Amen? It's past. It's finished. Ang bansang you are justified, past tense. You are glorified, actually past tense na. But still coming. Pero kung maghambal ka nga, redeemed by the blood of the Lamb. Bought with a price. Tanan past tense eh. Sealed with the Holy Spirit. Tanan past tense. Hindi ba? And so, ang helmet of salvation mo, nga past, anong atake sang yawa? Up, ay kamaluwas. Down. Amen, di ba? Wala ka guro, maluwas, hay. Kabot sa utok nyo na? Kabot man na sa utok nyo? Ha? Pagi ka mo kagi pang duwa-duwa? Grabe ka mo ba? Ano? Di ba? Si John gani, tuod gitos Jesus to. Si John na, ha? Tuod gito. Masilain to. You see? Doubt. And so the helmet of salvation, past tense, magamalang yawa, up, 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 up. Wala ka maluwas. No. Silay mo, helmet of salvation, I am justified by faith. Gin luwas ako. Gin pakamatarong ako. Gin redeem ako. Gin silyuhan ako sa balangay espiritu. Hindi na ko Satanas magpa-impyerno. Bye-bye. Kay ikaw lang to.
Kaya pa impyerno sa tanas mo. Amen, di ba? Ikadwa, your identity. No? Past tense, identity. Child of God. Belong to the family of God. Grabe identity mo mga utod. Look at this. From sinner to saint. Ephesians chapter 1 and chapter 2. From dead, you were dead. Death to life. Slavery to freedom. Ano na identity mo? Esklabo ka, subong free ka. Children of wrath, children of darkness, children of disobedience. Now you are adopted, heir of God. Amen? Amo ka na. Amo ka na. Ano? Identity. Salvation present. Salvation present, I am being saved. Ginaluwas ako sang Diyos sa ano? Sa gahom sang sala. Okay? Sabi na, no? Sang una, slave ka Subong niya, okay? If sinners entice you, say no. Di ba mo nang kanta sa mga bata? If sinners entice you, don't say yes, say no. No, no. Don't give in. Sinners entice you, don't give in. Say no, no, no. Sa una, wala na kita Wala na kita sa una. Noisy. Gordon. Di ba mo ginahigtangin sa tanas? Amo kita na. Di ba? Slave. Subong niya, Lord, save me. That, hindi ko makatusimpir. Lord, save me from the power of Satan. Amen? Ginoo, buligi ko, Lord. Amen, di ba? Na hindi na kuya magtilaw-tilaw sa sala. Tunggan ko na, Lord. Stand. Victory over sin. Satan. Victory over self. Insulated from the world. Ari ko sa kalibutan, pero hindi ko yan sa kalibutan. Growing in grace and knowledge of Christ. And so, Christ-likeness. Amen? Third, future. Anong future sa salvation? I will be saved from the presence of sin. Glorification. Amen? Wala na ko di sa duta. Kay diri ang presensya sang sala. Sa langit na ko, wala na to sala. Amen? Mapuyo na ko sa new heaven kag new earth. Wala na to sala. Kay wala na to si Satanas. Amen? So ano gani ang salvation? Nagligad, subong, kag palaabuton. Amo ng salvation. Amen, di ba? Hindi pa ko subong perfect, pero maabot ang adlaw, mangin perfect ko. Glorification. Amen? Ay, amen ba? Ay, palakpakan naman ang Ginoo. Mga utod. Ay, nako. So great salvation. O minsarod mo lang na. Amo na imo helmet. Amo na imo helmet. Against doubt, against depression, against fear. I am saved. I'm being saved. I will be saved. Amen? Amo na butang sa utok ta. Okay? How will I do that? Pastor, ano mo ko naman? Practical application. We will end. Anong practical application? Paano mo na himuon?
balaan mo konsepto, pero paano mo imuon? Okay? Number 1, remind yourself. Kada adlaw, hambalan mo ko galingon mo, Gordon, luwas ka. Ginaluwas ka subong sang Diyos. Kagluwason kapag itsan. Okay? Istoryahon mo ang imo ko galingon sa ginhimo ni Jesus Christ para sa imo. And then, number 2, simple, renew. Remind, renew. Diba ka pa-renew ka ng license mo sa business mo sa imo nga tiyangge? Ano? Ka-renew ka man lisensya? Tanang gina-renew. Kada adlaw, renewhon mo ang imo mind. Paano mo ma-renew imo mind? Number 1, meditate on scriptures. Number 2, you engage in prayer. Pangamuyo. Number 3, kinanglan na imo panguna-una, i-align mo sa panguna-una sa Diyos. Amen? Pumangkot ka permi. Unimuon mo ni, ano ni man? Okay ni sa Ginoo, hindi. Unimuon ko ni, approve ni sa Ginoo, kung hindi. Amen? Magkuton mo kikugalingon mo. Guard your thoughts. Guardiyahin mo panguna-una. Di ba? Ang hambal sa isa ka, pahayo nga manugali, bantong manugali, I don't remember his name. Rusling niya, you cannot, hindi mo mapunggan ang mga pispis na maglupad-lupad sa ibabaw sa ulo mo. Punggan mo sila, hindi. Hindi mo silang punggan. Pero mapunggan mo sila na magbutang sang pugad nila sa ulo mo. Ay, ano ang butangan mo? Ay, muan mo, di balay ang buhok ko, how? Hindi pwede. Hindi ba? So muna, tanan-tanan nga mga pagsulay, arada, temptation, arada, nagalabot sa utok ta, tanan-tanan, makita ta, mabatyagan ta, matilawan ta, tanan-tanan nga klase, arada. But you can say no. Amen? Say no. Guard your thoughts. Replace fear by luhi. Instead, ginahadlo ka, no! Don't be afraid. I'm guilty. Yes, you are guilty because you committed sin. What you will say, yes, Lord, you have forgiven me. Islan mong imo guilt sa forgiveness. Okay? Despair. Desperado ka. Instead nga madesperado ka, kadtoi ang mga promesa sang Diyos para sa inyo. Okay? Kadtoi. Brother in the Lord, may helmet ka wala? Subong may helmet ka na wala? Pastor, wala ko yung motor ah. Hindi ang muna. Ano? Hindi ang muna. The helmet of salvation is simply thinking about your salvation. Okay? Pinsaron mo ang kaluwasan mo kada adlaw. Kay mga utod, kung hindi ta na pagpinsaron, makasala ta eh. Kay malipatan ta kung anong ginhimo ni Jesus para sa aton. Amen? Pero kung paminsaron mo lang ang so great salvation, kung ano ang na-preparar sa Diyos para sa imo, eternity in the new heaven and the new earth, ano mo lang ng mga problema di luta man? Amen, di ba? Kung ato ka mo kahapon sa Thanksgiving, you know the illustration ni Pastor Burao? Inang bala kung maninda ka, ang atado, ginbakal mo. Di ba? Magbakal ka isda, nakaatado. Hindi ka nakakilo. Okay? But usually, nakaatado. Kung may nakaatado nga isda, ang imuon pa na sa sang manogbaligya isda, pagbutang sa atado, yasay mo, dugangan niyo pa na.
Actually, yung atado na, abi mo damo kay gamay lang li. Kaya nga man, gabukol lang iya nga. Balis ka ng pinggan la. Imbis nga dalo mo muna, ulbo mo na, abi mo damo, ulitin mo babaw lang. Ay, abi ko, tingnan ko daw. Ito nga sa plastic to, ay. Daw, pulo mo lang bilog to. But the point is this, kung ginhatag na sa imo ang atado, that's the whole thing. Amen? Actually, ang mga sobra-sobra na, bonus na mo lang na, paaman. Kamulo ka mga utod, just think about this. Anong ginatag sa Diyos sa aton? Paaman o kunatado? Anong ginatag sa Diyos? Paaman? Atado eh. He has given us His best. Sino ang pinaka-the best? Jesus Christ. He is the best. Amo na nga sa Romans chapter 8. Kung ginhatag sang Diyos sa aton ang iya anak. If God has given us His Son, how can He not give us all things? Amen? Mga utod ang mga salakyan na, bonus ang sang Diyos na. You agree? Balay mo, bonus ang Diyos na. Kaya ara na sa imong pinaka-the best, Jesus Christ. May malaba pa kay Jesus? That's why, helmet of salvation is simply thinking about what Jesus did to save you. Amen? Amo na ibutang ta sa utok ta, mga utod sa Ginoo. Kaya kung amo lang ginabutang ta sa utok ta, ang tanan-tanan nga gina-offer sa ngayawa, ang tanan-tanan nga mga doubt, ang mga depression, ang fear, everything will just pass away. Nothing and no one can separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Our identity in Christ is a solid protection against the intensity of spiritual warfare. Amen? Wear your helmet. Suksok permi mo helmet kada adlaw. Let us pray. Lord, salamat kay hindi man lang kami, Ginoo, nag-experience sa mga pagpangduwa-duwa. Ang mga hero namon, Lord, mga katawhan nga gingamit mo sa grabe nga paggamit. The subdued kingdoms. Sila gani, Lord, nagapanawag kalayo o nagaabutan kalayo. Elijah, Jeremiah, David. Kung Ginoo, nakita namon sa imo pulong. May time man gali sila kabuhi na nabiktima man sila, Ginoo, sa pagpangduwa-duwa kag depression. Salamat, Ginoo, kay ma-identify namon kung galingon sa ila. Kung paano sila nang victorious, amo man gali, Lord, sa amon. We can fight kag mangin victorious batok sa amon kaaway. Sa iya mga pagbutang sa amon panguna-una sa mga pangduwa-duwa, kahadlok, kag depression. Lord, thank you. Salamat sa iyong protection sa amon sa buong adlaw. Salamat sa iyong pagigambal sa amon sa buong adlaw. Kag sa sininga simana, Lord, we are prepared to fight our enemy. Bless your people in Jesus' name. Amen.